इंटरनेशनली जो कानकुनी के लिए मारूफ कंपनी है चिल्ली की एंडोफास्टा है, और जो है ऑस्ट्रेलिया की वो बैरिक गोल्ड है। ये दोनों कंपनियां जो थीं इन्होंने जॉइंट वेंचर किया था, और इस जॉइंट वेंचर के नतीजे में जो कंपनी वजूद में आई थी उसका नाम था टीडियान कॉपर कंपनी। टीडियान कॉपर कंपनी ने रिकोडिक का ठेका उठाया था, और रिकोडिक के अंदर से जो है वो सोना और तांबा निकलना है। अब जब वकला तहरीक के बाद बहुत स्ट्रांग होके आए जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, तो उन्होंने खुफिया इशारे पर या अपने दिमाग का खन्नास था, ये जो सॉवरन एग्रीमेंट था, सॉवरन ट्रीटी था, उसको उठा के बाहर फेंक दिया, और टीडियान कॉपर कंपनी हमारे खिलाफ आलमी सालसी की अदालत में चली गई। आलमी सालसी की अदालत के अंदर जब मामला फाइनल स्टेज पे पहुंचे तो पाकिस्तान में तब्दीली आ चुकी हुई थी, और तब्दीली के तख्लीककारों ने कहा कि जो वकला हैं ये चूंकि करप्ट नवाज शरीफ और जरदारी अपॉइंट करके गए थे, तो उन्होंने ऐन उस वक्त जंग में घोड़े बदल दिए, जिसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ 6 अरब 20 करोड़ डॉलर का अवार्ड जारी हो गया। अब उस वक्त ये अवार्ड जारी हुआ जब हम 6 अरब डॉलर के कर्जे के लिए IMF के दर पे जाके माथा रगड़ रहे थे। 6 अरब 20 करोड़ डॉलर के अवार्ड के साथ ये कहा गया कि आप अभी भी आपस में अगर बैठ के तय कर लें तो बात अभी भी डुल्ले बेरों का कुछ नहीं गवाचा। तो लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरी था कि हम उस कंपनी के साथ बैठते, हमने उस कंपनी के साथ नहीं बैठे और हम अपील में चले गए। अपील भी इसकी तभी काबिल कबूल थी जब हम इस अवार्ड के 25% यानी 1 अरब 65 करोड़ डॉलर के बराबर बैंक गारंटी अदालत में जमा करवाते। अदालत या वो सालसी कमीशन जो था, हमने एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन के ऊपर उन्होंने कहा कि जी वो लेके आए आप गारंटी। हमने कहा जी हम ले आते हैं। उन्होंने कहा 6 माह के लिए मामला स्टे हो गया, अब आप आपस में नेगोशिएशन भी कर सकते हैं और नए आर्गूमेंट के साथ हमारे पास भी आ सकते हैं। लेकिन वो जो 1 अरब 55 करोड़ डॉलर की जो बैंक गारंटी थी, जो कि एक फॉर्मेलिटी थी, हुकूमत पाकिस्तान एक सॉवरन इंस्टीट्यूशन है और हुकूमत पाकिस्तान और उसका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये सॉवरन बैंक गारंटी एक नोटिफिकेशन की, एक लेटर की मार थी, लेकिन वो लेटर और नोटिफिकेशन नहीं लिखा गया। ये लेटर और नोटिफिकेशन लिखना ये जिम्मेदारी थी फाइनेंस मिनिस्टर की, और पाकिस्तान में इस हुकूमत के आने के बाद पहले दिन से कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ एडवाइजर के ऊपर काम चलाया जा रहा है। डॉक्टर साहिबा देखिए, टैक्सेशन के जो कवानीन हैं उसके बायस ये जितने भी जैसे PIA के जहाज हो गए, होते तो वो PIA की मलकियत है, लेकिन टैक्स बचाने के लिए, जिस तरह इमरान साहब ने अपने फ्लैट का टैक्स बचाने के लिए नियाजी सर्विसेज लिमिटेड ब्रिटिश विजन आइलैंड पे रजिस्टर करवाई थी ना, और वो धड़ल्ले से उनको उसके ऊपर मोहर भी लगा दिया था साकिब नसार साहब ने उसको। इसी तरह अदारे भी यही काम करते हैं। PIA के जहाज भी वहां पे इस एक कंपनी की मलकियत है जो कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में मौजूद है। उसके होटल एक दूसरी कंपनी की मलकियत है। अभी सिर्फ होटल के ऊपर उन्होंने काम शुरू किया है और उनके हाई कोर्ट ने कहा जी शुरू करो, बिस्मिल्लाह करो। यानी हमसे पूछा भी नहीं है। यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट की अहमियत इतनी खराब है, या शाह साहब का खदशा दुरुस्त है कि ये बदनीति के तहत सारा किया जा रहा है ताकि 20 जनवरी को ट्रंप की रवानगी से पहले उसके दामाद कुशनर को सलामी पेश करके और दिहाड़ी लगाई जा सके। रजी साहब, पहले तो नंबर 1 बात तो यह है कि ये इतना आसान नहीं होगा। ये अब आज 25 तारीख है, तो आइंदा 25 दिनों के अंदर से ये सारा कुछ मलियामेट कर दिया जाए। दूसरी बात ये है, ये बदनवानी के हवाले से इसको नाहली या बदनवानी में से सेग्रीगेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली, वेरी रिसेंटली, जो एक तो हमने देखा ना किस तरीके से ऑयल के ऊपर जब पूरी दुनिया में ऑयल की कीमतें कोई खरीद नहीं रहा था, माइनस में जा रहा था, तो पाकिस्तान ने पाबंदी लगा के क्या क्या कुछ गुल खिलाए पाकिस्तान नहीं खरीदा, हमने का ऑयल नहीं खरीदा नहीं। और उसके ऊपर फिर किस तरीके से एक दिन में 25 रुपए कीमत शाम को बढ़ा दी गई, जबकि वो रूटीन की जो फर्स्ट डेट को होनी थी उससे भी 4 दिन पहले अरब रुपए कंपनियों की जेब में डाल दिए, कंपनियों की जेब में डाले, आवाम की जेबों से निकाल कर। रजी साहब, इसी तरह आटे के साथ हुआ, इसी तरह से चीनी के साथ हुआ, किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई। अभी वेरी रिसेंट जो हुआ है, वेरी रिसेंट जो है LNG के मामले के ऊपर है।
ایل این جی کے معاملے کے اوپر میں بتانے یہ لگی ہوں کہ آپ وقت پہ وہ آتے ہیں, سنا یہی ہے اندر کی میٹنگز میں, ہم تو نہیں بیٹھتے, کہ آتے ہیں ایک تقریر شروع ہو جاتی ہے اور تقریر کے اوپر گل مک جاتی ہے, نہ کوئی پالیسی بنتی ہے نہ سائن ہوتے ہیں, تو چلو جی چلو. اب اس کو نااہلی کریں یا انٹینشنل نااہلی کہیں, کہ کیونکہ وہ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہی بزنس ٹائکونز جنہوں نے سچویشن سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. یہ ایل این جی کا فائدہ اٹھایا. ابھی یہ جو موجودہ سچویشن ہے, یہ جو بات کر رہے ہیں آپ ریکارڈ کے حوالے سے, جو فیصلہ ہے اس کے اوپر اگر $1.5 بلین کی گارنٹی دینی تھی تو وہ ٹائم پہ کیوں نہیں دے گی؟ وہ 6 مہینے کی ڈیٹ گزرنی تھی, وہ گزر گئی. اب دیکھیں کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. صاحب رضی صاحب, اب تو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ لوگ ان سے کوشچن کیا جاتا ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں میں کیا کروں. وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں معیشت بڑھ رہی ہے, وہ کہتے ہیں میں کیا کروں. تو یہ اس قسم کے, یہ جو پاکستان کے اندر چیف جسٹس, یہ افتخار چودھری بھی, ان کا اوور کانفیڈنس, ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی لیکن ان سے ہضم نہیں ہوئی. انہوں نے وزیر اعظموں کو بلا بلا کے ذلیل کرنا شروع کر دیا. انہوں نے گورنمنٹ کی, بھائی پیپلز پارٹی ٹھیک ہے اتنا ایفیشینٹ نہ تھی کام کرنے میں, لیکن پیپلز پارٹی کو کوئی کام کرنے بھی نہیں دیا گیا تھا 5 سال. ان کے آگے جس طریقے سے بند باندھے تھے اس نے افتخار چودھری نے, وہی بعد میں رول جو ہے وہ ثاقب نثار نے نون لیگ کے زمانے میں پلے کیا ہے. ثاقب نثار نے ان کے ایک وزیر کو بلا کے ذلیل کیا, دوسروں کو معافیاں دے دیتا تھا, ان کے اوپر رسپانسبلٹی فکس کر دیتا تھا. ایسے ڈرامے کیے ہیں, ایسے ڈرامے کیے ہیں, بیک ڈیٹ پنشمنٹس دی ان کو, ان کے سینٹ کے الیکشن ہائی جیک کر لیے ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے حوالے سے. کہتا تھا یہ 7-8 ایم پی ہے تو میں فارغ کر دوں گا نا. اس قسم کے ایک بیان کے اوپر ہی دنیا کی کسی ترقی یافتہ ملک میں, یا وہاں پہ جہاں پہ جوڈیشری کا سسٹم قائم ہے, ترقی یافتہ نہیں, کسی نارمل ملک میں بھی جہاں پہ ایٹ لیسٹ جوڈیشری کا سسٹم قائم ہے, اسی وقت ایسے چیف جسٹس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی, اور اس کو فارغ کیا جانا چاہیے تھا. کہ آپ کیسے سیاستدانوں کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ میں 4-5 ایم پی کو تو 1 منٹ میں ریزائن دلوا لوں گا. چلیے خیر, اس معاملے میں ہم نہ ہی جائیں, وہ عدلیہ والا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا لیکن اب وہ سیٹ پہ نہیں ہے, بات کرنی چاہیے. نہیں, اب ظاہر ہے کہ وہ اب اگر وہ اخبار میں آگے کالم لکھیں گے ارشاد حسن خان صاحب, تو پھر اس کا جواب آئے گا. جی اب وہ اپنی موت کا انتظار کریں اپنی باری کا, بجائے اس کے کہ وہ اس طرح کے گند گھولنا شروع کر رہے ہیں, اور مطلب کہ اس کوئی نوکری کی تلاش کے اندر اس عمر میں بھی نکل آئے. یار خدا کا خوف کرو, اتنی اعلیٰ پینشن مل رہی ہے تم کو, بڑھاپا اچھا گزر رہا ہے, گزار کیوں اپنا بڑھاپا خراب کرتا ہے. خیر, بٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں. بٹی صاحب, بہت سارے لوگ ہیں شاہ صاحب جیسے جو کہتے ہیں کہ یہ نااہلی نہیں ہے, یہ بدنیتی ہے, کہ آپ وقت پہ جب اب بھی یہ 16 دسمبر کا فیصلہ ہے سر, اور ہمارے علم میں